오직 Tapi 성령이 kamu akan 너희에게 menerima 임하시며 kuasa kalau Roh 너희가 Kudus turun 권능을 ke atas 받고 kamu, dan 예루살렘과 kamu 온 akan 유대와 menjadi saksi di 사마리아와 Yerusalem 땅 dan di 끝까지 seluruh 이르러 Yudea 내 dan 증인이 semua 되리라 sini dunia. 하시니라. 이 말씀을 Sebenarnya 마치시고 그들이 demikian, 보는데 dan 올려져 karena ia 가시니 disaksikan oleh 구름이 mereka dan 그를 awan 가리어 menutupnya 보이지 dari 않게 pandangan mereka. 하더라. Ketika mereka sedang menatap ke langit, 제자들이 waktu ia 자세히 naik 하늘을 itu, 쳐다보고 tiba-tiba 있는데 berdirilah dua 흰 orang 옷 yang 입은 berpakaian 두 putih 사람이 dekat 그들 mereka 곁에 dan 서서 berkata 이르되 kepada 갈릴리 mereka, "Hai 사람들아 orang-orang Galilea, 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라." 아멘. 여러분은 어떤 때가 가장 행복합니까? Jadi, kapankah kita merasa sangat berbahagia? 우리가 하나님을 찬양하고 예배 가운데 있을 때 우리 영혼이 살아나는 시간이에요. Jadi kita tahu bahwa saat kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, jiwa kita itu hidup, merasa hidup kembali. 특별히 우리 오후 예배 시간에는 좀 찬양을 많이 합니다. Dan kita di dalam ibadah kita yang kedua ini kita banyak memuji Tuhan. 네, 사실은 더 많이 해야 돼요. Seharusnya lebih banyak lagi kita memuji 근데 Tuhan. 우리가 찬양할 때 여러분 영혼이 쉼을 얻고 살아나는 응답이 있을 줄 믿습니다. Namun saya yakin dan percaya, semoga melalui ibadah dan pujian kita kali ini, kita semua dapat diberkati lebih lagi di hadapan Tuhan. 예수님께서는 우리 죄를 위해서, 우리 죄를 담당하기 위해서 이 땅에 오셨습니다. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. 십자가에 죽으시고 부활하셨습니다. Dia mati di kayu salib dan dia sudah bangkit. 승천하시고 다시 오실 것입니다. Dan dia telah naik ke sorga dan dia akan datang kembali. 아멘. 우리는 그 날을 고대합니다. Dan itulah yang kita selalu nantikan. 그것을 마라나타 신앙이라고 합니다. Yaitu iman Maranatha. 예수 그리스도의 성천이 우리에게는 어떤 유익이 있습니까? Jadi apakah keuntungannya bagi kita semua? Apakah manfaat bagi kita di dalam kenaikan Yesus Kristus ke sorga? 우리 함께 답을 하겠습니다. Mari kita jawab bersama-sama. 그리스도는 우리를 위해 Kristus dengan 육신을 tubuh 입고 이 jasmaninya 땅에 naik ke surga 내려오신 bagi 것처럼 kita, sama 우리를 seperti ia 대신하여 dengan tubuh 육신을 jasmani 입고 telah turun ke bumi 승천하셨습니다. bagi kita. 이제 Ia sekarang 아버지가 menjadi 계신 pembela 곳에서 bagi kita 우리를 di hadapannya, 대변하시고 우리가 머물 장소를 menyiapkan tempat bagi 준비하시며 kita dan juga 자신의 mengutus 영을 rohnya kepada 우리에게 kita. 보내십니다. 아멘. 자, 여러분 성경의 모든 스토리 그 내용이 구약 성경이 말하는 것이 무엇입니까? Jadi sebenarnya cerita apakah yang ada dalam semua kitab di Alkitab? 오실 메시아. Kedatangan Mesias. 또 신약 성경에는 오신 그리스도입니다. Dan di dalam perjanjian baru, kedatangan Kristus. 그래서 오실 메시아와 오신 그리스도는 이미 성경에 성취된 내용이에요. Dan kita tahu bahwa kedatangan Mesias dan Kristus itu adalah suatu hal yang kita telah lihat dari dalam Alkitab. 아직 성취되지 않은 것이 다시 오실 재림주예요. Dan yang masih belum datang itu adalah kedatangan Yesus yang kedua. 고린도전서 15장 3절에서 4절에 말씀하고 있습니다. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사. sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dia telah dikuburkan, bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci. 우리의 주님 예수 그리스도를 우리는 믿습니다. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus. 날마다 우리는 고백하는 것입니다. Setiap hari kita selalu mengakuinya. 아멘. 매일의 이 고백이 되어질 때 우리 안에 흑암이 무너지고 모든 저주가 끊어지게 됩니다. Jika setiap hari kita dapat mengatakan pengakuan ini, pasti kita juga akan selalu diperbaharui dan diberkati secara rohani. 하나님께서는 계시록 1장 4절 6절에 하나님께서 말씀하십니다. Dalam Wahyu 1 ayat 4 sampai 6, 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실 이. bahwa Ia yang sudah ada dan yang akan datang. 아멘. 그분이 곧 예수 그리스도십니다. Dialah Yesus Kristus. 하나님께서 우리를 그의 나라와 제사장으로 삼아 주셨어요. Dan kita semua telah menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah.
여러분이 가는 곳마다 그리스도 이름이 선포되기를 축복합니다. Saya berdoa agar supaya kemanapun kita pergi dan berada, nama Yesus Kristuslah yang akan selalu kita deklarasikan. 우리 지난주에도 얘기했지만 예수 그리스도의 성천은 어떤 의미가 있습니까? Apakah arti dari kenaikan Yesus Kristus? 예수 그리스도의 십자가와 부활과 성천 이것이 어떤 의미가 있어요? Jadi arti apakah yang bisa kita lihat dari kematian Yesus, kebangkitan, dan kenaikannya? 우리 말씀 한번 찾아봅시다. Mari kita membaca firman Tuhan. 고린도전서 15장 1 Korintus 15 12절에서 15절이에요. ayat 12 sampai 15. 고린도전서 15장 12절에서 15절. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 15. 다 같이 한 목소리를 합독하겠습니다. Mari kita baca bersama-sama. 시작. Jadi 그리스도께서 bila mana kami 죽은 자 beritakan 가운데서 bahwa 다시 Kristus membangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin 너희 ada di antara 중에서 kamu yang 어떤 mengatakan 사람들은 bahwa tidak ada 어찌하여 kebangkitan 죽은 orang 자 mati? 가운데서 Kalau 부활이 tidak 없다 ada 하느냐? kebangkitan orang mati, 만일 maka 죽은 Kristus juga 자의 tidak 부활이 dibangkitkan. 없으면 Tetapi 그리스도도 andai kata 다시 Kristus tidak 살아나지 dibangkitkan, 못하시니 maka sia-sialah pemberitaan 그리스도께서 kami 만일 dan 다시 sia-sialah 살아나지 juga kepercayaan 못하셨으면 kamu. 우리가 Lebih 전파하는 daripada itu, 것도 kami ternyata 헛것이요 berdusta 또 너희 terhadap Allah, 믿음도 karena 헛것이며 tentang Dia 또 kami 우리가 katakan 하나님의 bahwa 거짓 Ia telah 증인으로 membangkitkan 발견되니 Kristus, 우리가 padahal Ia 하나님이 그리스도를 membangkitkannya. 다시 Kalau andai 살리셨다고 kata benar bahwa orang 증언하였습니다. mati tidak 만일 dibangkitkan. 죽은 자가 다시 살아나 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 아멘. 예수 그리스도의 죽으심과 부활이 없다 그러면 우리의 믿음이 헛것이라고 말하고 있습니다. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus Kristus, maka iman kita itu sia-sia. 예수님은 우리 죄를 위해서 십자가에 죽으셨습니다. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. 아멘. 사망의 권세, 사단의 권세를 박살내셨습니다. Ia telah mematahkan kuasa maut dan kuasa iblis. 그분이 하나님 만나는 길을 열어주십니다. Dan dialah Tuhan yang telah membuka jalan untuk kita dapat pergi kepada Bapa. 오늘 우리가 함께 읽은 본문 사도행전 1장 10절에서 11절에 뭐라고 말씀하고 있습니다. Apa yang telah kita baca dari dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai 11? 네. 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? Mengapa kamu sedang menatap langit? 너희 가운데 하늘로 올리신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. Bahwa Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. 예수님은 지금 하늘로 올리셔서 그러면 어디에 계십니까? Jikalau Yesus sudah naik ke langit, di manakah dia berada saat ini? 사도행전 여기 주보에는 없는데 사도행전 7장에 예수님께서 하나님 보좌 우편에 서 계심을 말씀하고 있습니다. Dalam Kisah Rasul pasal 7, di situ bercerita tentang Yesus Kristus yang saat itu berada di sebelah kanan tahta Allah Bapa berdiri. 또 골로새서 1장 1절에서 4절에 말씀하고 있습니다. Juga dalam Kolose pasal 1 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시니라. bahwa Kolose 3 ayat 1 bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 왜 하나님 우편에 계십니까? Mengapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah 곧 Bapa? 예수님이 하나님이십니다. Karena Yesus adalah Allah sendiri. 여러분, 어떤 이단들은 얘기합니다. Banyak bidat-bidat berkata, 하나님은 한 분이시다. Tuhan itu satu. 맞는 말 같죠? Terdengar benar. 유일하신 하나님이다. Bahwa Tuhan itu esa. 그래서 하나님이 보좌를 놔두고 이 땅에 오셨다. Dan Allah itu telah meninggalkan tahtanya dan telah datang ke dunia ini. 그래서 그분이 누구예요? Siapakah dia? 예수님이에요. Yesus Kristus. 그러면 하늘에는 하나님이 계세요? 안 계세요? Apakah kalau begitu di surga tidak ada Tuhan lagi? 유일하시기 때문에 안 계신 거예요. Karena Tuhan itu esa, maka kalau Tuhan sudah turun ke dunia tidak ada Tuhan di surga. 이거를 다른 말로 하면 저는 지금 목사입니다. Contohnya, saya pendeta. 그 집에 가면 누구예요? Di rumah saya adalah 아빠죠. ayah, 남편이고. seorang suami. 여러분 이것을 다른 말로 양태론이라고 해요. Dan ini juga adalah suatu bidat tertentu yang punya nama sendiri. 이것을 이단이라고 하는 거예요. Yang disebut bidat juga. 왜 사람들이 이렇게 하나님을 이해하려고 하냐면 한 분이면서 세 분이라는 이 말이 이해가 안 되는 거예요. Jadi sebenarnya
banyak orang itu tidak bisa mengerti arti kenapa beliau itu satu namun tiga. 우리가 가지고 있는 지식과 우리의 수준으로는 영이신 하나님을 이해할 수가 없어요. Sebenarnya tidak ada orang yang dapat mengerti Allah dengan pengetahuannya sebagai manusia. 제가 중학교 때 저희 그 가르치는 선생님이 얘기를 했어요. Dan waktu saya masih SMP ada seorang guru 네. bilang begini. 너네들이 나중에 어른이 되면 이제 세상이 바뀔 거다. Kalian kalau nanti sudah besar, dunia pasti akan berubah. 그리고 다 각자 한 사람씩 전화기를 다 들고 다닐 거다. Dan semua orang pasti akan punya HP. 믿었을까요? Apakah waktu itu saya percaya? 에이, 안 믿었어요. Saya tidak percaya itu. 거기서 더 나가서 선생님이 얘기했어요. Dan akhirnya ada seorang guru berkata lagi. 전화기를 이제는 사람 얼굴을 서로 쳐다보면서 전화하는 그런 세상이 올 거다. Bahwa akan datang dunia di mana semua orang dapat berhubungan dengan orang lain dengan cara video call. 그 반에 있던 저를 비롯한 친구들이 전부 다 야유해서 에이 그랬어요. Semua orang, semua anak-anak di kelas termasuk saya berkata, enggak. 어떻게 그게 가능해요? Karena bagaimana itu bisa terjadi seperti itu? 안 믿었어요. Tidak percaya. 30년 전 얘기입니다. Itu cerita 30 tahun lalu. 그런데 지금 세상이 너무 많이 변했어요. Dan sekarang dunia itu sudah berubah. 그 정도가 아니라 얼굴을 보고 통화하는 정도가 아니라 지금은 완전히 메타버스 세상이 왔어요. Dan sekarang sudah melampaui video call, sudah ada dunia yang bernama metaverse. 여러분 한번 그 체험해 보신 분 있는지 모르겠는데 AR이라고 등강 됩니까? 예. Jadi sebenarnya sudah ada AI juga di mana ada artificial intelligence dan VR. 안경 쓰면요 막 세상이 막 다 보이고 막 그래요. Virtual reality. 근데 Realita virtual. 이런 내용을 100년 전 사람들한테 말하면 믿을까요? Untuk orang-orang yang ada di zaman ini, kalau kita menceritakan cerita itu kepada orang di zaman lampau, apakah mereka percaya? 저보고 다 거짓말쟁이라고 했어요. Pasti semua orang akan berkata itu bohong. 왜냐하면 100년 전의 사람의 생각과 수준으로는 이해할 수 없는 거예요. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dimengerti oleh orang ratusan tahun lalu. 우리가 인간은 하나님 볼 때 너무나도 수준이 낮은 존재입니다. Dan begitulah juga manusia, kita itu adalah orang-orang yang level kita terlalu rendah. 우리가 가지고 있는 어떤 지식, 우리의 생각으로 하나님을 이해하고 설명할 수가 없어요. Kita tidak bisa menjelaskan Tuhan dengan pengetahuan kita. 그래서 우리에게 하나님은 말씀을 주신 거예요. Untuk itu Tuhan memberikan kepada kita firman. 그 말씀을 통해서 하나님을 알고 만나고 믿게 하는 것입니다. Dan dengan apa yang Tuhan telah berikan itu, kita pun harus bisa percaya kepada Tuhan. 성부, 성자, 성령 하나님. Kita tahu bahwa ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 이 세 분이 함께 하시는 것입니다. Mereka itu satu. 한 분이십니다. Satu pribadi. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 이게 어떻게 믿어져요? Bagaimana kita bisa percaya dengan kebenaran ini? 그래서 하나님의 은혜라는 것입니다. Itulah sebabnya kita diberikan karunia, kasih karunia. 성경은 말씀하고 있습니다. Kita menulis 예수님께서 부활 성천하셨어요. bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah naik ke sorga. 그리고 성천하신 예수님께서 무엇을 준비하십니까? Dan untuk Yesus Kristus yang sudah naik ke sorga, apakah yang harus kita siapkan? 요한복음 14장 1절에서 3절에 말씀하고 있습니다. Dalam Yohanes 14 berbunyi demikian. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah juga kepadaku. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노라. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 너희를 위하여 거처를 예비하며 내가 다시 와서 너희에게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. 그럼 성천하신 예수님이 지금 뭘 하고 계신 거예요? Jadi Yesus Kristus yang sudah bangkit, sudah naik, saat ini apa yang ia lakukan di sorga? 여러분이 거할 곳을 짓고 있는 거예요. Dia sedang menyediakan tempat untuk kita tinggal. 여기 상지가 있을 곳.
rumahnya 여기 Sangji, 디엔이 있을 곳, rumahnya Tien, 저기는 제인이 있을 곳, rumahnya Jane. 하나님이 가장 좋은 곳으로 여러분 예비하고 있어요. Tuhan mempersiapkan tempat tinggal untuk kita di sorga nanti. 예수님이 언제 오십니까? Kapankah Tuhan Yesus akan datang kembali? 언제 와요? Kapan? 온 세상에 이 복음이 다 증거되고 난 뒤에 그리고 끝이 오는 것입니다. Yesus akan datang kembali saat Injil diberitakan ke seluruh pelosok bumi. 베드로후서 3장 8절에서 9절에 말씀하고 있습니다. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9, 사랑하는 자들아, 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다. akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan bahwa 1000 tahun itu sama seperti satu hari bagi Tuhan. 너희들이 주님의 약속이 더디다고 생각하지 마라. Jangan pernah kamu menganggap Tuhan itu lalai dalam menepati janjinya. 이것은 더딘 것이 아니다. Sebab ia tidak menganggapnya sebagai kelalaian. 주님께서 너희를 위해서 오래 참으시는 것이다. Namun ia itu sabar terhadap kamu. 이유가 뭐예요? Karena 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기 이르기를 원하노라. ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 한 명이라도 더 예수 믿고 구원 얻기를 원하시는 거예요. Ia berharap agar supaya setidaknya satu lagi jiwa datang, bertobat, dan diselamatkan. 우리 안디옥 선교교회가 이 사명을 감당하는 교회 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga Antioch Mission Church menjadi gereja yang mampu melaksanakan misi Allah. 하나님의 복음이 땅 끝까지 전거되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga pemberitaan Injil Allah itu akan diberitakan sampai ke ujung bumi. 이 일에 쓰임 받는 여러분 되시기를 축복합니다. Saya berdoa semoga kita semua dipakai Tuhan dalam pelayanannya. 여러분 또 예수님께서 말씀하셨습니다. Dan Tuhan Yesus kembali berfirman, 요한복음 Yohanes 14 요한복음 14장 16절에서 19절입니다. ayat 16 sampai 19. 우리 한번 이거는 같이 찾아서 읽도록 하겠습니다. Kita baca bersama-sama. 요한복음 14장 16절에서 19절. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. 같이 읽습니다. Kita baca. 시작. Aku 내가 akan 아버지께 minta kepada 구하겠으니 Bapa dan 그가 ia 또 akan 다른 memberikan 보혜사를 kepadamu 주사 seorang penolong yang 영원토록 lain 너희와 함께 supaya 있게 ia 하리니 menyertai kamu 그는 selama-lamanya, 진리의 영이라 yaitu roh 세상은 kebenaran. 너희 그를 받지 Dunia tidak 못하나니 dapat menerima 이는 dia 그를 sebab 보지도 dunia tidak 못하고 melihat 알지도 dia dan 못합니다. tidak mengenal dia. 그러나 너희는 Tetapi kamu 그를 mengenal 아나니 dia 그는 sebab 너희와 ia 함께 menyertai kamu 계시며 dan 또 akan 너희 diam di 속에 dalam kamu. 계시겠습니다. Aku tidak 내가 akan 너희를 meninggalkanmu 그와 같이 버려두지 sampai 아니하고 yatim piatu. Aku 너희에게로 datang 오리라. kembali kepadamu. 조금 있으면 내가 Tinggal 세상을 sesaat 다시 lagi dan 나를 보지 dunia tidak 못할 akan melihat 것인데 aku lagi. 너희는 Tapi 나를 kamu 보리니 melihat aku 이는 sebab 내가 aku hidup 살아있고 dan kamu 너희도 pun akan hidup. 살아있겠습니다. Amin. 세상은 나를 볼 수 없다라고 말씀합니다. Ayat ini berkata bahwa dunia tidak dapat melihat kita. 하지만 너희는 나를 볼 수 있다. Nah, dunia tidak dapat melihat Yesus, namun kalian umat-umatnya dapat melihat Yesus. 이것이 어떻게 가능합니까? Bagaimana ini bisa begini? 보혜사 성령 하나님께서 우리 안에 함께 하시기 때문입니다. Karena Roh Kudus yaitu penolong ada bersama kita. 여러분 예수님이 어디 계십니까? Di manakah Yesus? 예수스 디마나? 아멘. 하나님이 우리 안에 함께 하십니다. Allah ada dalam hati kita. 아니 목사님 방금 예수님이 하나님 보좌 우편에 계시다고 했잖아요. Bukankah tadi Pak Pendeta berkata bahwa Yesus itu ada di tahta di sebelah kanan Allah Bapa? 근데 왜 우리 안에 있다라고 말합니까? Namun mengapa Anda berkata bahwa dia ada di dalam kita? 그것이 어떻게 가능합니까? Bagaimana itu bisa terjadi? 성령 하나님이 우리 안에 함께 계심으로 성자 예수 그리스도가 우리와 함께 할 수 있는 거예요. Dengan cara karena ada Allah Roh Kudus yaitu penolong di dalam kita sehingga itu membuat Yesus Kristus juga ada di dalam kita. 그래서 예수님께서 육신을 가진 예수님께서 성천하심으로 성령님을 우리에게 보내신 거예요. Ketika Yesus Kristus dalam tubuhnya sebagai manusia telah naik ke sorga, pada saat itulah juga Roh Kudus diutus datang ke dalam manusia. 요한복음 16장 7절에 말씀하십니다. Seperti dalam kitab Yohanes 16 ayat 7. 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이다. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. 내가 떠나지 아니하면 보혜사가 너희에게
오시지 아니한다. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. 가면 내가 그를 너희에게 보내리라. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 성령 하나님은 진리의 영이십니다. Bahwa Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. 그래서 모든 사람들 가운데 임하시고 역사하시는 믿는 자들 속에 임하시고 역사하시는 것입니다. Dan roh kebenaran itu akan turun kepada setiap umat-umatnya dan berkuasa atas setiap umat-umatnya. 성령께서 우리를 간섭하시고 이끌어 가시는 거예요. Dan Roh Kudus itu akan terus-menerus bersama dengan kita dan menuntun kita. 아멘. 사도행전 1장 8절에 성령께서 임하실 때 우리에게 권능이 임하는 거예요. Seperti dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 여러분 성령 충만 받으시기 바랍니다. Mari kita semua penuhilah hidup kita dengan Roh Kudus. 여러분 능력이 부족합니까? Apakah ada di antara kita yang merasa kekurangan kekuatan 나는 왜 이렇게 모자랍니까? atau banyak kelemahan 아우 나는 왜 이렇게 잘 안 됩니까? atau kenapa pekerjaan atau 모든 apapun itu 제가- tidak baik? 이 고백이 사실 저 자신한테 얘기하는 거예요. Cuman semuanya ini adalah saya, perkenan 얼마나 saya. 모자라고 부족하고 실수투성인지 몰라요. Saya melihat banyak sekali kesalahan yang pernah saya buat. 그래서 매일 기도합니다. Itulah sebabnya saya berdoa 하나님 내게 성령의 충만함을 주시옵소서. untuk meminta Roh Kudus turunlah atas 하나님 내 saya. 수준 가지고는 안 됩니다. Karena dengan apa yang saya miliki saya tidak mampu. 하나님의 권능이 임하게 하옵소서. Saya membutuhkan kuasa Tuhan. 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지 증인되게 하옵소서. Tuhan, saya mau menjadi saksi ke seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 여러분 혹시 교회 안에 여러 가지로 헌신하시는 분들이 있습니까? Di sini ada banyak jemaat Tuhan yang melayani Tuhan di gereja. 여러분 꼭 기억하세요. Ingatlah, 내 힘 가지고 하면 안 돼요. mari jangan melayani Tuhan dengan kekuatan kita. 여러분 성령의 충만함으로 하나님의 권능을 힘입어서 여러분 헌신해야 됩니다. Mari kita melayani Tuhan dengan kuasa dan kekuatan dari Tuhan 여러분 sendiri. 내가 할 수 있다고 하는 거 아니에요. Sebenarnya kita tidak mampu melakukan sesuatu hanya dengan usaha kita. 여러분 그러면 착각이에요. Itu akan menjadi salah 내 힘 paham. 가지고 한다고 생각하면 안 돼요. Kita tidak boleh berkata, oh ini karena usaha saya atau kekuatan saya. 내 돈 가지고 헌금한다 생각하면 안 돼요. Bukan juga kita memberi persembahan dengan uang kita. 하나님 주신 것으로 헌신하시기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, mari kita melayani Tuhan dengan apa yang menjadi pemberian Tuhan. 그래야 승리합니다. Begitulah cara kita untuk menang. 또 고린도전서 12장의 4절에서 11절에 말씀하고 있습니다. Dalam kitab 1 Korintus 12, 성령께서 각 사람에게 주시는 은사예요. bahwa ada rupa-rupa karunia. 은사는 여러 가지가 있지만 성령은 같다. Karunia itu berupa-rupa, tetapi Roh Kudus itu satu. 직분은 여러 가지가 있으나 주님은 같은 분이시다. Rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. 성령께서 주시는 하나님의 은사는 무엇입니까? Apakah itu karunia-karunia dari roh? 어떤 사람은 병 고치는 은사를, Ada yang diberikan kuasa 어떤 사람은 능력을 행하고, untuk menyembuhkan penyakit atau 어떤 사람은 membuat 예언을 하고, mujizat-mujizat atau untuk bernubuat 어떤 사람은 방언을 하고, atau untuk berbahasa roh 또 방언을 통역하는 사람도 있어요. atau yang menerjemahkan bahasa roh. 이 모든 것을 주시는 이는 성령께서 주십니다. Segala sesuatu ini diberikan oleh Roh Kudus. 그런데 이것이 어떤 사람은 내가 받은 은사가 크다, 아니면 네가 받은 은사가 크다 사람들 말합니다. Dan mungkin orang-orang akan mulai membandingkan karunia mereka bahwa ini lebih besar dari yang sana. 왜 하나님께서는 각각에게 다른 은사를 주셨을까요? Mengapa Tuhan memberikan kepada kita karunia yang berbeda-beda? 그럼 함께 하라는 거예요. Agar supaya kita bersama. 여러분 우리가 왜 생명 후대 공동체입니까? Mengapa tema kita atau slogan kita itu adalah komunitas, hidup, dan generasi penerus? 하나님 주신 사명은 우리가 생명의 복음을 전하는 것입니다. Pertama, dengan hidup dari Tuhan kita memberitakan Injil. 우리의 사명은 후대를 바르게 살리는 것입니다. Dan misi kita itu adalah untuk remnant, untuk menyelamatkan generasi penerus. 이것 때문에 우리가 하나 되는 거예요. Inilah yang membuat kita menjadi satu. 각각의 사역을 위해서 하나님은 은사를 주시고
함께하는 응답을 주신 것입니다. Setiap kita diberikan karunia masing-masing untuk berjalan bersama dengan Tuhan. 여러분 성령께서 주시는 은사로 하나님의 복음의 비밀을 증거하는 주의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa, jadilah umat-umat Tuhan yang setiap hari hidup di dalam kasih karunia dan 또 berkat Allah. 여러분이 성령의 열매를 많이 맺으시기를 축복합니다. Dan saya berdoa dan memberkati semoga kita semua bisa menikmati buah-buah roh Allah. 마지막으로 성경을 찾겠습니다. Yang terakhir, 갈라디아서 5장 22절에서 23절 말씀입니다. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 갈라디아서 5장 22절에서 23절 Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 같이 읽습니다. 시작. Tetapi 오직 buah 성령의 roh 열매는 ialah kasih, 사랑과 sukacita, damai 희락과 sejahtera, 화평과 kesabaran, 오래 kemurahan, 참음과 kebaikan, 자비와 kesetiaan, kelemah lembutan, 양성과 penguasaan diri. 충성과 Tidak ada 온유와 hukum yang 절제니 menentang 이 hal-hal 같은 itu. 것을 금지할 법이 없느니라. 아멘. Amin. 여러분 성령의 9가지 열매를 매일매일 맺어가는 주의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, jadilah umat-umat Tuhan yang setiap hari berbuahkan buah-buah roh. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 우리 죄를 위해서 십자가에 죽으시고 부활하시고 성천하신 주님을 찬양합니다. Ya Tuhan, kami memuji Engkau yang telah mati di kayu salib dan telah bangkit untuk kami semua. 지금도 성령으로 우리 안에 함께 하시고 인도하시는 주님 감사합니다. Terima kasih Tuhan yang telah menuntun kami sampai saat ini. 다시 오실 예수 그리스도를 우리는 바라봅니다. Kami memandang Engkau, Yesus Kristus, di dalam 이 kami. 소망을 가지고 믿음으로 승리하는 모든 주의 백성들 되게 하여 주옵소서. Kiranya Tuhan, setiap hari kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang selalu menang. 우리는 연약하고 할 수 없음을 주님 고백합니다. Kami mengakui Tuhan bahwa kami ini tidak mampu. 주님 성령으로 우리 가운데 역사하시고 우리를 도와주옵소서. Kiranya Roh Kudus berkaryalah dan tolonglah kami. 주님 주신 사명 감당할 수 있도록 우리에게 힘을 주시옵소서. Kuatkanlah kami agar kami mampu melaksanakan tugas yang telah Tuhan 연약한 berikan. 자에게 새 힘을 주시옵소서. Berikanlah kekuatan yang baru bagi setiap orang yang lemah. 병든 자를 치유하여 주옵소서. Sembuhkanlah yang sakit. 또 매일 성령의 열매를 맺어가는 주의 백성들 되게 하옵소서. Dan jadikanlah kami umat-umat Tuhan yang setiap hari berbuahkan buah-buah roh. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya dari Roh Kudus 다시 오실 예수 그리스도를 고대하며 turun kepada setiap orang yang menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. 믿음으로 승리할 Dan kepada setiap orang-orang yang beriman dan menang. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan semua ini ada atas umat-umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.